So, sa kanigikaingon atong balik-balikon kay basig makalimuta ang tambal sa tao nga hingalimtanon, balik-balikon. So, sa kanigikaingon karong adlaw gahapon manunta, magbugas ta sa atong mais, no? Sa atong mais nga para sa atong Farmers Field School or FFS. No. Onya aron nga sa ako nagikaingon matag higayon nga natay buhaton ato jud tagasugdan pinagi sa usa ka pag-ampo aron padalanginan kita. No, wa kita mahimo pa siya mo nang mag-ampo kita. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay ko na mong kamahan sa langit paing buntag. Aniya kami karon alang sa pagbugas sa among mais ug daghang kayong salamat kini kahigayonan nga imong gihatag kanamo. Aron sa pagtuon bahin sa pagpanguma, daghang salamat sa tanan nga mga blessings imong gihatag kanamo. Daghang salamat sa gasa sa kinabuhi, daghang salamat sa presensya sa mga farmers nga niya karon ug daghang usab ka salamat nga imo kaming ipaabot ining maong barangay Usmeña nga safe and sound. Panalangin ni kining among pagabuhaton karon pagbugas ug mais nga undag kini mahimong pagbalampuson hangtod sa pagguma niini. Nga ang tuyo ug tumo nganong nga among ginigibuhat among makabot. Kining tanan gipangayo gipasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay. Mas muna ko may butang na itong tanan. So ato ning dali-dalion pero bisag magdali ta kinahanglan nga dagwit tayo makabauhan ani. No, dagwit tayo makabauhan ani. Sa ko nagikay kun magbugas ta karon unya ato ni siyang magsabot ta kinahanglan nga di ta mag-iyahay. Mag-usab kita, no? So kadtong buhaton niini samtang kita mag-layout og kita ani na may ipa. No, samtang mag-layout ta samtang nagpadayon og tudling dito magpadayon po silang spray. No, why problema, mag-spray sila, magtudling dito. Unya ang atong buhaton sa ako nagikaingon no, sa ako nagikaingon ang atong gamiton gabi ni sweet corn. Sweet corn unya atong gibutangan ato nagihumol mo nagdagresito. Kaya ato man siya gihumol overnight. Unya kahapon atong gibutangan og bio and fertilizer, no? Aron ganili kita makalimot unsay gamit ni anang anong gibutangan atong bio and fertilizer na 5 ka gamit. No. Bakta. So una, ang iyang gamit aron nga inikurok sa atong mais, kusog siya mukaon sa nitrogen nga naa sa yuta, naa sa hangin. Naa chemical nitrogen, kung naa na siya iyan ang i-convert into nitrate makaon sa atong tanom. Sa ako nagikaingon, ang nitrogen mao na og sa tao pa man ay pinakaluto. Luto. No, manag kusog mo ka og luto, kusog mo to. No. Una na nga rason aron kusog siya mukaon sa nitrogen. Di kaduha nga rason. Ngano nga atong gibut aron nga mudaghan ang gamot, butang kasi ang gamot. Nagabantay mo ng gawas ng gamot. No, pagkadali ra ba niya. No. Tungod kay inoculant man siya. No, naaman siya mga good bacteria, mga maayong nakagaw nga mupataka sa gamot. Unya pa nga itong tanong daghan o gamot, tagas o gamot, natural, kusog siya mukaon sa mga pagkaon nga naa sa yuta. No, so mao na ikaduha nga rason. Asa man niya na sir, kung tayo sumisina, tayo kayo kita. Karon mga hiyon na mo, bisag unsa nga tanong. Oh my, mag-iis o tanon, pwede na siya. No, ano na doon ang mga hiyon na rito. No, ikatulo nga rason kanong atong butangan ana, no? Aron nga ang atong tanong malikon kontra sa mga sakit. Dili masakit. Tungkol sa ako nagkikaingon na siya good bacteria, no? Na diha si Rhizonium, Azobacter, Azospirillum. Nagana sir, no? Ang iyang trabaho, iyang protektahan ang atong tanom sa sakit. Dili masakit. No? Labi ng extreme condition, grabe nga init. Sige kuwan, dali masakit ang tanong ka na. Pero nga siya na, makagwanta siya, no? Kunya mo taas ang atong abot. O laing rason po, kung laay bio and fertilizer, inoculant fertilizer, napoy natawag na ito ang pagkaon na naa sa yuta, nagitawag na ito potassium silicate o zinc. Unsa man na sir, no? Maayo na siya sa pagbunga po, no? Kanang potassium silicate o zinc na naa sa yuta, dili na madali-dali ang kaon sa atong abot. Kung dili butangan ana, pero naa ana,